El pistola, ay, el pistola tiene 3 views. ¿Review? ¿De qué? ¿Cómo tú sabes que tengo 3 views? Pero yo lo vi, ¿Cómo se llama la gente? desde yo, man. Mira, la pistola me la dieron, tu maldita madre. Pistola, borra el maldito video, pistola, no, y tu maldita madre. Ese video, maní, pila de gente lo está haciendo. Lo que sé, fue un video que yo lo vi, maní, ahí, loco. El pistola de que mi... Ya, no estoy viendo, ya. Ay, tiene la escopeta, que es escopeta el final, hoy, ¿qué pistola? Sí, ese copete da duro, loco. O el tigre, man, tú le con un solo man que lo mata hoy. Ni lo pone así. Espérate, manito, ahora lo siento como muy lenta, maní. Yo quiero moverme rápido. Mira, coño, con razón es que yo estoy jugando como un huevo. Ay, 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 lo trancaron. Vamos a usar la pistola rápido para cargar dinero, pistola. Ay, que el pistola es duro, mira, Entonces, pistola, usted no tiene nada, usted no tiene pistola en nivel 2, loco. Como que no, yo tengo pistola en nivel 2. Mira, maní, que heavy este chicle. No, lo siento muy rápido, loco. En Black Ops yo lo usaba pilas de chicle. No me iban a matar, man, no me iban a trancar. Si es que No, si, si es que te lo dejaban beber. Yo no quiero ir para allá abajo, voy a tener que hacerlo allá abajo, la maldita madre. a la vaina de... Y si te la vaina de sacarte el arma a los amigos. No todavía. ¿Por qué soy así, pistola? ¿Cómo? Así. ¿Por qué soy así, pistola? Seguro porque tú, no sé, está raro. Tú te oyes hablando, mano. Claro, y totalmente ya. Y como yo me oigo, mi voz, mi voz es ese, ¿no? Y como yo me oigo, mi voz, mi voz es ese, ¿no? Fíjate. Mi voz es... Mani, dime que si se sigue oyendo todavía. Mi voz es... Mani, dime que si se sigue oyendo todavía. Mi voz es... No sé, pues yo me muteé, maní, ¿por qué se sigue oyendo? No te mutaste, ¿no? Ya lo saben, no me contó. Coño, voy a darme esta mierda ahí, maní, qué maldita vacancia que yo tengo, loco. Yo creo que yo voy allá arriba, loco, porque no quiero gastar mil y pico puntos. Ya, loco, en la Black Ops 3, maní, yo podía hacerlo pila esto, loco, así. Que no, aquí le llegan al flow de una vez. Pues sin gas su madre. Pues yo duraba pila, maní, haciendo esto. Yo lo hacía así, mira, así.
Ya no me dejó, mano, y mira. ¿Dónde que yo voy? ¿Y por dónde tú vas, Pistola? Que tú vas al mato, maldita madre. Mira, ay, ay, ay. No me importa, mano, te lo puedo poner donde sea. ¿Viste qué duro soy yo, mani? ¿Tú viste eso? Pero mamá huevo, loco. Pero tú viste esa vaina, mani, como yo lo hice así. El sol me venía caminando, lo hice así, tan, y seguí de largo, loco. A mí no juega como yo. Yo soy así, maní, mira así. Ese sonido, maní. No sé, loco, déjame ver. No ve porque se oiga así. Compartir grupo de audio, videoclip. Se oye bien ahora, loco. Se oye mal todavía. Déjalo así, Pistola, ya. Baja eso, No, no, man. porque está mucha vara, loco, en los zombies. La creta, tú le vas a hacer el cartucho entero a un zombie, maní. Esto es un macón, no ve, no. Toma. Mira el truco para tu matarlo, loco. Ok, ya. Sí, pero ahora no tiene el poder. No lo caigo una vez. Loco, esa granada, loco, mata en cualquier round, Pistola. Sí, esa granada de dura, loco. En cualquier round, Pistola, mata esa granada. Sí, yo la he tirado, loco, en el round 108, man, y lo maté de una vez. Mira, no tengo el escudo. ¿Cómo que dice el tipo? Para ponchar la vaina, Pistola. Los perros, Pistola, los perros, cuidado. Esta es la mejor solución para los perros, man. Los perros le tienen miedo a esta llave, loco, de pinga, loco. Maldita madre, ven acá, ven. Esto es loco. Lo va a abrir los perros. Y tú le sacas el arma a los perros. De todo, sí, zombie, perro. Menos el tipo grande, bro. Esos perros ni me topan, man, con esta llave, ¿no? Falta uno solo, ¿dónde está? Lo vi, está por ahí. Ah, Pistola, hay glitch de abajo, Pistola, el glitch de abajo. Yo quiero verlo, manín, cómo es el glitch, a ver si es más rápido. Es más rápido, Pistola, ya va. No, tú te caes de ahí, te caes. ¿Cómo así que te caes? ¿Quién te baja? ¿Quién te tira de ahí? Los tigres cuando llegan, tú sabes que vienen temblando ellos. Pero escuché la Pistola, el escopeta, Pistola, antes de que se vaya de ahí. No, el terreno no se va, ¿no? Oye, pues ese tipo no muere, loco. Mira, me puso rojo. Ya, esa vaina me va a matar. Esa mierda.
tú eres malo, manito, cuando zombies. Manito. Pero ¿en qué? Pero bueno, Pistola. Mano, yo soy más duro que tú, mano, y yo ni me he caído, loco, y tú te caes pila, loco. Yo tengo toda mi vida. Manito, fallas demasiado tiro, loco. Tú jugaste demasiado tiro en un maldito zombie, manín. Tengo demasiado tiro, mano. Mira ni cuántos headshots yo tengo, loco. Mira cuántos rounds has jugado, tu maldita madre. Y mira todos los cuentos que yo he gastado. Ya después de este round me fui para el carajo. Es el flow, oíste. Yo no uso nada, man. Que yo no tengo en mente Mierda, loco. ni los Gravity Spy lo uso, man. Mira, loco, en 10% me quedé, mano. Y para tú lo duro que yo soy. Tú viste, en 10%, que una más me topaba. Ay, que se te mata en tu maldita madre ahí. Me dijo loco. No me poder como yo lo tengo aquí otra vez. Mira qué suerte de meter sin su madre. Mano, yo soy pistola, maní. No es un loco que anda no es un loco que anda jugando. Te vienen del fucker ahí. Hay maldito truco mejor. No es un loco, maní, que anda jugando. Digo que un loco que está aquí. A los maní, mira, eso me ha dado más lucha, maní, desde nivel 40, loco. Esos 15 niveles son los 15 niveles más lucha que me ha hecho coger, loco. Entonces si tengo tiempo me voy a beber la bebida esa que creo, sí. Esa bebida yo la como porque la tengo que comprar, loco, por ley, man. Pero yo creo que eso es tipo de puso un micrófono y todo. A mí no me gusta esa bebida, man. A ver, esa bebida. Man, y pues mira esa bebida lo que hace. Tú ten en modo vaina, modo... Ok. Sí. Y esa vaina azul, Pistola, ok. Eso es la bebida, man, hay que hacer eso, me da más escudo, te dije, man. Esa vida cuando tú te quedas quieto, man, y te da el escudo. Chequea la vida abajo, tú ves esa raya azul. Mira, va a quedar, mira. Tienes que darme eso primero para darme. Tú viste que en vez de quitarme 100, 50, me quitó 120, me quitó nada más 30. Ya lo esta es la parte que no me gusta, man, y que ellos me cierran aquí, loco, el caminito. Y si tú le das a L2, Pistola, o a L1, ¿Cuándo? ahora, vale, si te pasa para el escudo, se daña, ¿sí? Sí, se daña. So, tú ves mi vida, man, y mira mi escudo, cómo se sube. Tú viste, man, y que heavy también escudo. Para ellos, man, para yo que... De un maldito intento lo hiciste, tu maldita madre. Sí, pero mira mi escudo, man, está bien. Para ellos quitarme vida, man, y ellos tienen que tumbarme ese escudo primero. Y entonces cuando te lo tumban y no te dan el escudo, se sube atrás arriba. Yo puedo tirar granadas, ¿no? Si yo quiero. Y ya te voy a enseñar lo que yo te estaba diciendo del poder, man. Dale a opciones, que te deja ver el nivel. El nivel, deja ver el nivel. ¿Nivel de qué? A ver qué nivel tú estás. El de 9. Y diablo, ¿cuánto te hice? 114.000. 144.000 para subir el nivel. Ajá, 140, no, 14.000.
No, no, está bien. Yo quiero ver esos niveles cuando te van a cobrar. Mierda, Memín. Memín, mamañé, mamira. Mamá huevo. Memín, ¿tú estás viendo? Sí. Maldita madre, ¿y ahora, loco? ¿Qué hago? ¿Y cómo fue cuando te caíste, mamá? Sin querer, loco. ¿Qué hago, Memín, ahora? ¿Tú sabes? Está eso es tu maldita madre. Y llegaste el flow, madre. Eso nada más cuando se me caiga el poder, loco, que yo puedo hacer eso. ¿Dónde está? Pues yo creo que esa granada no le hace nada a ese tipo, loco. Tira, joder. No, Te baja, te pistola. No, no, no. No hay que bajar, tirarse, a ver. en la misma cabeza, esa misma calva, loco. Ese tipo tiene una calva de... ese tipo tiene una calva de pinga, loco. Ya, loco, mira, manijas. Y eso no puso el cuchillo. Mira, mira qué mamagüevo, loco. Anda al diablo, manín. Ahora sí me jodí, mami. ¿Y de más la pistola? No, que había ese poder, lo quería coger. Con el mamacubo ahí mismo. Brinca, pistola, brinca, así que tú le das. Para que el poder se active. Ajá, Que vengan para acá, que vengan para acá. Que me van a matar, loco. Ay, tu maldita madre. ¿Y cómo tú sabes que el poder se te va así, loco? Porque yo me caí yo también. Mira mi vida, loco. Loco, por si la moca, déjame yo bajar aquí, mangame esta grasa. ¿Tú sabes qué hacer esta bebida? Ey, ese tú... Te mata. Ey, meme, pero aprendí algo, ¿viste? Yo no sabía que esa era la vuelta ¿Qué? de tu brincar. Mamá huevo, cuando estábamos tú y yo jugando juntos, tú estabas brincando y lo estabas matando, manín. O sea, no way out. Yo me recuerdo de esto, maní, que ellos se creían unos de que checking. Déjame hacer una pilita para después soltarle. Para bailarle sabroso. Una reunión va a ser. Si le voy a tirar esa granada, loco, en el mismo piso, maní. Mira cómo se me cae ese poder, maní, a millón, loco. Mira este poder, maní, qué bacano. Déjame yo estar de bacano, ¿Cómo más. se puede, maestro? Así le da la más vaina L2. Y eso como que lo electrifica, man, y cuando se acerca. Déjame seguir viendo un video, loco. Aquí estaba viendo, man. Ya, loco, mira, a las 5 de la mañana, loco. Yo todavía no he hecho prestigio, loco. Me voy a cortar, pistola. A motion to dismiss Oye, challenges the legal sufficiency of the ¿Cómo así? ¿Te vas a cortar, tato? Me voy a cortar aquí, mi manín. Vamos a las 8 de la mañana para tirar complaint. In deciding a motion to dismiss, the judge must Yo voy a accept ver the si facts aguanto, man, alleged by antes the de plaintiff prestigio, as si true. lo... Déjame ver qué rollo es.
And Nivel ask 50. if, assuming that everything is proven, Sí, nivel plaintiff can 53, legally nivel obtain a 5000. judgment against the defendant. Yo creo que voy por The example 56 we gave niveles más earlier ya. in this video series is that if the Pistola. plaintiff sued you Pistola. for Tú siempre asking his dejas- sister out on a date without his permission, even if the judge accepts all of those allegations in the complaint as true, the plaintiff still couldn't obtain a judgment because that's not a valid cause of action. Not Por in the eso state fue, of mané, se me Atlantis, fue and el dare I say, servidor, loco, por not in tenerlo any ahí. state in the United States. But again, read your jurisdiction's laws and court rules. A motion for summary Mira, sí, judgment Pistola, toma la foto. is a close Para que tú no te caigas o algo, manín. Por eso fue, mané, que se me cerró la vaina por tenerlo así. cousin of the motion to dismiss. No tiene que ver, manín. As with the motion to dismiss, if granted, it ends the lawsuit in favor of the party that filed the motion. However, Loco, it goes ¿por qué a mí me beyond suda just tanto los dismissing the granos, mané? A case. mí, loco, If granted, a sudan motion for pila, mané, summary los granos. judgment grants judgment in the party's favor. Pero Unlike a pila. motion Un to video de que no dismiss, está viendo, where the Pistola. judge has to accept the matters as true, De la emoción, loco, como la gente mete emoción judgment para la are based corte. on the existence of sufficient evidence to obtain a judgment. In fact, No, yo quiero salir de este motions for summary problema, judgment mané, que yo tengo, often, loco. in fact, pretty much always, Tú estás tranquilo. include evidence ¿Ah? in the form of deposition transcripts, ¿Cómo la gente que? exhibits, Como la gente mete affidavits, emoción a la corte, ¿no? and more. Lo que significa una Now we'll emoción, discuss the standard for granting como a el motion for proceso de summary la judgment. emoción. That is, what La is it emoción that es, the maní, judge lo has que to tú le pides a la consider corte que when haga. deciding to grant or deny a motion for summary judgment. If there's no dispute Si tú as quieres to que la any corte haga algo, tú pides una material fact, emoción para que haga and tal the cosa. moving party is entitled to judgment as a matter of law, Quiero salir de mi problema, maní, que estoy loco por estar tranquilo ya, maní, como un niño So normal, what loco. does this all mean? The term material means important Sin probar. determination of the case. Ujú. So if you're the Que si tú ibas para el gimnasio. Sí, loco, pile de veces, maní, yo me la pasaba en la gimnasio, ¿no? Vamos para el gimnasio, manín. A ver una cuenta, para ir contigo todavía. Voy a pagar viernes. ¿Para cuál va? A cualquiera, manín, porque es un día. Vamos que te enforan ahí mismo. Como usted quiera, Pistola, estoy a ti, mano. the moving party, Tato. the one that files the motion for Tengo summary le judgment, doy 10 pesos, you manín. can demonstrate Para pagar un declaration. problema. 10 pesos. O 20, manín. Depende de cuando te cobran mensual. A mí me cobran 40 ahí en uno, bacano, en planes fines. Entonces no cobran 40, cobran 25, malditos habladores. 25. 25. Sí, pues tú vas a poner los 15 y yo los 10. Voy a poner 12.50. Si te Ah. pones 50. Está todo, yo mango la tarjeta. Yo creo que la tarjeta negra son 30 pesos. Vamos a ver. La tarjeta negra de planes fines, ¿no? Porque tú puedes entrar con gente. Sí, marín, 25 pesos. Affidavits, exhibits, whatever it is that you're attaching in support of the motion, that there's no dispute Como me as to falta any pila, maní, pero material mira, yo facts of the soy, case. ahora que voy por And that you're 49, entitled tu to judgment maldita as a matter madre. of law. If the law is on your side, then the judge has to grant the motion. Ese es el nivel, loco. What you're basically saying to the court is, Your Honor, there's no dispute as to the important facts of the case here. The facts are what they are, and the law is on my side. Therefore, there's no point in sending this case to trial, where I'm going to need to call witnesses, we'll have to impanel a jury if it's a jury trial, go through that whole process. Let's just shortcut that whole process and say that because the facts and the law are on my side, I deserve to have my motion granted and have judgment entered in my favor right now. If there's any dispute as to a material fact, the judge must deny the motion, and the factual dispute will be resolved at trial by the jury, if it's a jury trial, or the judge, if it's a bench trial. If you're confused at this point, please don't worry. It'll make a lot more sense after you watch the video simulation later in this session. When it comes to determining whether there is a factual dispute, the judge reviews the motion,
the opposition to the motion, and any supporting documents that the parties provided, such as declarations, affidavits, deposition transcripts, exhibits, and so on. If, after reviewing these, there's no dispute as to a material fact, the motion must be granted. For purposes of a motion for summary judgment, it's not enough that the opposing party personally disputes a fact. What's important is whether that party produces admissible evidence to create a factual dispute. If the opposing party is able to show that there is a dispute as to a material fact, the motion must be denied and the case may be resolved at trial. The rationale behind motions for summary judgment is that the whole purpose of the jury, or judge if it's a bench trial, is to resolve issues of fact, that is, what happened. If there's no dispute as to any material fact, there's no point in wasting the court's time and the party's time and the juror's time taking the case to trial because there's no factual dispute to resolve. Therefore, the judge can grant the motion in favor of the party bringing the motion based on the contents of the motion and the supporting documents. Now we'll show you a video simulation of a motion for summary judgment where, as a matter of law, the party filing the motion is entitled to judgment in its favor. In this simulation, which takes place in the state of Atlantis, as all simulations here do, I will play the role of a self-represented defendant, and Elliot will play the role of the attorney for the plaintiff, Ms. Posner. In the case of Posner v. Lerner, docket number AWR 906-8387, parties please come forward. Please enter your appearances. Good morning, Your Honor. Near Lerner, the defendant. I'm representing myself in this case. Good morning, Your Honor. Elliot Malone from the law offices of Elliot Malone on behalf of the plaintiff, Ms. Posner, who is seated to my left. Ms. Posner, welcome to my court. Defendant, you filed this motion. I've had 25 cases today. This is my last one. Please remind me what this case is about. Your Honor, the plaintiff filed this lawsuit against me, alleging that I offered her $85,000 to buy a 2-acre parcel of land located on Betty Road here in Rubyville. I dispute that allegation, but even assuming that everything she said is true, she cannot recover against me because Atlantis Civil Code Section 75B specifically requires that any agreement involving the sale or lease of land be in writing to be enforceable. She has failed to produce any evidence in opposition to my motion that there was a written agreement between us. Therefore, she cannot recover as a matter of law. Mr. Malone, Your Honor, it is undisputed in my client's mind that the parties met, an agreement was reached, and that Mr. Lerner promised to buy the parcels of land for $85,000. 2 weeks later, he changed his mind, and in the meantime, there were 3 other offers that are no longer on the table. Your Honor, I respectfully disagree with that characterization of the facts. I never made any offer to purchase the land, in writing, orally, or through any means. Mr. Lerner, as you know, a contract for sale of real estate, whether it be land or real property, must be in writing. However, this is your motion for summary judgment, and in such a motion, I must look at all the facts in the light most favorable to the plaintiff. Your Honor, their agreement was not in writing, and I am well aware of the fact that Atlantis law requires that an agreement involving the sale of land must be in writing. However, in my opposition papers, I cited the Jones case in which the Atlantis Supreme Court carved out an exception that is specifically related to this case. Mr. Lerner, what about the Jones case? Your Honor, I read the Jones case cited by the plaintiff in the Viendo, maní, como que los abogados hacen emoción, loco. Viendo cómo ellos se ponen a hablar contra el juez y vaina así, loco. ¿Cómo ellos responden? Sí. Como ellos hablan contra el juez y esa gente hablan con código así, maní, que tal código dice tal vaina y que si yo qué, que si yo guau.
Yeah, Ana, cuando yo fui, cuando opposition tuve to my corto, motion. manín, así mismo, manín. Cuando mañana se estaba hablando, y que había un intro de mierda, que estaba abogado, que si yo estoy, yo, Ana, que si yo estoy, que my client, que si yo estoy, que si yo estoy, Sí, de que mi ¿verdad? cliente, de que tú eres su cliente. Sí. Maldita madre. Ya lo que yo me estoy dando unos peos, man, y que pinga, loco. Man, eso fue de piña, man, y que pistola. Había intro de gente, aquí intro de sicario y pistola aquí. Ay, sí, de verdad, loco, oye, chacho. Todos los días hay gente, man, todos los días hay gente, man. Y está No, full de policía, man. la mamá, la manita preso, loco, son los mamás, lo que yo he visto, man. Es que yo, man, si yo estuviera preso, yo con una televisión y un PlayStation y internet, loco, yo no le paro a nada, man. Claro, coño, en mi casa, loco, me la paso jugando Nintendo todo el día, loco. Nah, pero, pero que esa comida no convence, no, manín, sí. Esa comida no convence. La maldita comida que ellos te tiran, loco. A menos si ellos me traen mi comida bacana. Vaina así. The Jones case involved the sale of an orphanage, not the sale of a parcel of land. Based on my understanding of that decision, the Supreme Court in that case created an exception only for the sale of non-profit corporations, such as the orphanage in that case. The Jones case does not apply here. Thank you, parties. I've read your papers, and I've listened to your oral arguments. And the fact remains that there was no contract in writing. And because there wasn't a contract, I have to grant Mr. Lerner's motion for summary judgment. Because even viewing the facts in the most favorable light to the plaintiff, there is no fact that would support a cause of action that the plaintiff alleges. Ahora, loco, esos jueces, maní, tú lo ves, loco, y como que te dan miedo, loco. A ti no te da miedo ver un juez, maní. No, y estaba nervioso. Chacho, maní. Es que esos jueces. Para el frente, man. El abogado me dijo, párate de frente y pon la mano para atrás. Chacho, maní. Ahorita me llama por tu nombre. Yo fui Rafael Hernández, un paso adelante. Sí. Sí, man, después viene el abogado a hablar todo. Maní, que, loco, a mí me da miedo ver un juez, maní. Ese juez que tiene tu vida en la mano, loco. Ese tipo, si no le caíste bien, el diablo te lleva, loco. I am sorry, Ms. Posner, but I must follow the law. Thank you. Thank you, Your Honor. Thank you, Your Honor. You may be saying to yourself right now, wait a minute, she's totally disputing the fact. She just said that they had an oral contract. ¿Y cuándo tiene corte, pitón? No sé, voy a tener que ver al abogado, maní. Yo no sé qué ese abogado está haciendo, loco. Ese abogado me habla, loco, y yo no entiendo nada, maní, lo que él me dice, loco. Don't forget the word Yo voy a ir material. el martes, tengo que ver. Fact has to be one that's material, meaning one that's important to deciding the case. In this simulation, it's not, because even if there was an oral contract between the two, it's unenforceable under Atlantis law. One more thing we hope we can communicate to you effectively through this simulation and example is that the judge does not decide whether evidence is persuasive, reliable, credible, who to believe and who not to believe. Those are all questions for a jury to decide, or for a judge if it's a bench trial without a jury. When deciding a motion for summary judgment, the judge only asks whether there is admissible evidence that shows that there's a dispute as to a material fact. If there is, the motion must be denied and the factual dispute will be decided at trial. At that point, the jury, or judge in a bench trial, will hear the evidence and decide who and what is persuasive. Tú sabes el chiste, man, la vaina más grande del mundo, loco.
Y el de la no sé, no es la Corte Suprema. Sí, loco, depende del piso donde te mando. Pero, ¿cuál es la Corte Suprema? ¿Dónde que está la Corte Suprema? Ahí ¿En qué mismo, piso es? ahí abajo, loco. En el LL. Y es aquí que está la Corte Suprema. De todos los estados, es aquí que está. No, del estado de Nueva York. Tenga no soy uno, ¿verdad? La Corte Suprema. Ujú. Pero ¿en qué maldito piso es, manín? No, loco, cada corte, loco, tiene, el Bronx, Manhattan, Queen, tiene su corte suprema, loco. Pero Sí. hay una corte suprema ya de todo el estado, de todos los estados. Yo creo que la Corte Suprema del Estado, manín. ¿Cuál es la Corte Suprema del Estado? La Corte que da miedo, manín. Que tú no oyes el nombre, la Corte Suprema, manín. Yo estaba en la corte suprema, loco. Ah, está tu maldita madre. No, es verdad, man, yo estaba yendo a una corte suprema, loco. Y usted se siente nervioso, puto. No, man, eso no es que cualquier corte, es una corte suprema, man, eso se está hablando de pila de años. Puta, que si usted se siente nervioso, puto. O sea, se me estaba cagando, man, y yo me la pasaba llorando para ver si el juego me cogía pena. Pero que ahora si tú estás nervioso, manín. Sí, voy, sí, man. No, que yo me voy a poner a llorar, man, para que la gente se asuste, para que después me coja pena, loco, así de que con los ojos aguados. Del perico menor. ¿Quién es ese dentro pistola ahí? Mire, ve. Chinga su madre. Yo lo que, man. No sé, me lo anda por ahí desacatado. Reliable, Eh, believable, etc. Él me lo está preso, yo creo. As you can see, if your opponent files a motion for summary judgment against you, it is absolutely essential that you either file a proper opposition in a timely manner, in which you explain that there is a dispute as to a material fact, and you need to provide, of course, the necessary evidence, declarations, or affidavits to establish that, or you can try to settle your case prior to the judge ruling on the motion. If you fail to settle your case prior to the motion hearing, or you fail to file an opposition, and the judge grants the motion, your case will be over and you won't have the chance to take your case to trial. As with preparing a motion for summary judgment, opposing one can take many hours and require you to produce the necessary evidence to defeat the motion. This may include finding documents and other evidence, if you don't have it already, drafting declarations or affidavits, yours or other witnesses, or both, and complying with all formatting and substance requirements. Follow your jurisdiction's laws and court rules to ensure that you comply. If you're not comfortable doing this yourself, you should strongly consider hiring an attorney to assist you. If you only take one thing away from this entire discussion on motions to dismiss and motions for summary judgment, it should be this. If someone files a motion to dismiss or a motion for summary judgment against you, pay very careful attention to it and start considering your opposition right away. You may also wish to file your own Manny, motion for tú sabes summary lo, judgment if tú you sabes la believe vaina there's no dispute of rara que yo he material visto, fact Manny. and that you're entitled to judgment. Yo antes, Manny, a mí, mamá acuerdo. Maldita madre. In your favor. As we just mentioned, this can be a labor-intensive process, and these motions are more often than not unsuccessful. Do your research and decide whether it makes sense for you. There are two good reasons I can think of off the top of my head to file a motion for summary judgment. One is if you believe that a witness, or a key witness, will not be available. No sé, no lo tengo, me borró, yo no sé, no, be able no to lo he put visto in conectado. a declaration or affidavit in the motion for summary judgment, as long as your jurisdiction permits it, and you might be able to end the case right then and there without having to worry
about that witness not coming to trial. Another thing is that if you have a witness who is just terrible at presenting himself or herself, and you are afraid that if you call them on the stand, they're going to be nervous or irritated or just crumble under cross-examination, it might be helpful to file a motion for summary judgment and have their affidavit or declaration in there. But again, it's up to you to decide whether it's worth the work of doing that. If you've ever been involved in a lawsuit or followed a lawsuit, chances are you've heard the term summary judgment. Well, what is summary judgment? Do you want to learn more? Hi, I'm Peter. What it means is that the judge is going to analyze the issues that you identify in your motion, and he or she will issue a ruling case or one issue side, either the entire case or one issue contained, one or more issues contained in that. Summary judgment motion is a procedural device. It's an application to the court. That's essentially what a motion is. And you're asking the judge to decide either the entire case or one issue contained, one or more issues contained in that case, without the need for a jury trial. Some people refer to a motion for summary judgment as a trial on paper. What this means is that the judge is going to analyze the issues that you identify in your motion, and he or she will issue a ruling as to whether or not that claim, that issue can proceed forward, or whether it should be dismissed, or whether the entire case should be dismissed. So how does a judge analyze a summary judgment motion? And what do they use to make this determination? Well, first of all, one of the key components to a summary judgment motion is that it must address issues of law, not issues of fact, because a judge cannot decide issues of fact. Only a jury can do that. What does that mean? Well, let me give you an example. Let's assume for a second that you are going to sue your home inspector or an architect or another professional. And your state, like most states, require that when you sue a professional, that you obtain something called an affidavit of merit. Essentially, it's an affidavit signed by another professional within that industry saying that in his professional opinion, the case has merit and can proceed forward. And there's generally a timeline. Sometimes it's 60 days after the answer to the complaint, sometimes it's less or more. Depending upon your state, if you fail to submit that affidavit of merit within the time frame allotted, your case could be dismissed. So let's assume you do that. You file a lawsuit against your home inspector. You fail to obtain an affidavit of merit. Now the defendant moves for summary judgment. And the issue before the court is, Judge, you should dismiss the plaintiff's case because she failed to obtain an affidavit of merit, and therefore legally the case cannot proceed forward. In that instance, the judge would look at the papers, the moving papers, any exhibits that were attached to it, and decide, well, yes, she did not obtain an affidavit of merit, and therefore the claim cannot go forward. Summary judgment is granted in favor of the defendant, and now the plaintiff is barred from moving forward with that claim. Now, conversely, let's assume that your issue that you want to raise on summary judgment is a factual issue, such as a dispute over a construction project. Let's assume you're going to have your kitchen redone, and you bring in a kitchen designer, and you want the island height in your kitchen to be 5 feet, and the designer gives you one that's 4 feet. Now, this is a he said, she said type issue. You're going to argue, well, wait a minute, I said that I wanted 5.
The designer may say, no, you said you wanted 4. So there's no legal issue for the judge to decide. Instead, that is an issue of fact for the jury to decide. A jury is going to analyze, well, who's telling the truth? Who do I like better? What side of the story seems to be more realistic and more truthful? So, to sum it up, a summary judgment motion can end a case, just like a trial could. But it's something that you submit on paper to a judge, and it primarily only addresses questions of law which a judge can decide. So why do I share this information with you? Well, I want you to have a better understanding of the legal process and how summary judgment motions can affect the outcome of a case. If you have any questions about summary judgment motions, or if you've got other legal questions, I encourage you to pick up the phone and give me a call. I answer legal questions every day, and I would be happy to speak to you and answer your questions. A short time ago, I came back from court having argued a motion to dismiss, and I thought it would be a good time to explain what a motion to dismiss is and how it's used in a lawsuit. Hi, my name is Peter Lamont, and I'm a business... Moción para despedir. personal law attorney practicing here in the state of New Jersey. Now, a motion to dismiss is a means of dismissing the complaint, but it is different from a summary judgment motion, which we talk about in detail in another video. The standard for review is completely different. In a motion to dismiss, the court takes the allegations and facts contained in the complaint, and they deem them, for the purposes of this motion, to be true. What the court is looking at is whether or not your allegations can sustain the particular cause or causes of action that you are alleging. Now, when you receive a complaint, you typically would file an answer. However, if you receive the complaint and you look at it and you know there's no way that these allegations are either pled properly or apply to you, you could file a motion to dismiss instead of filing an answer. Now, in the case that I was on today, it was a case that was brought against a doctor, and the allegations were negligence against this particular physician. Now, this physician did see the patient in his office for a very brief time and ultimately told the patient that he could not assist her. And so his treatment was limited to that one office visit, and his file is documented saying, could not help the patient, and so I'm closing my file. Now, she's involved in a lawsuit where she's suing multiple doctors and hospitals and facilities. And so my client was dragged into the mix. So when he received the complaint, he called me up and he said to me, I didn't even treat this person. Why should I be in this lawsuit? What we were able to do, based upon his record, his facts that he only saw her once, we were able to file a motion to dismiss and argue that there is no cognizable cause of action that's alleged against our client because of impossibility. So in other words, we didn't treat her. You've got the wrong physician, and therefore you can't maintain a cause of action against this physician. And the court agreed with us and basically said, yes, that's correct. If there's no evidence to support this allegation, it's just a baseless allegation, then the motion to dismiss has to be granted. Now, other times, motions to dismiss are used to force the plaintiff to It's getting louder. And it can feel overwhelming.
but there's a large and growing movement of people how to penalize parties or even attorneys who dress in unconventional and non-professional ways. If you're a man, we recommend that you always wear a suit to court, to depositions, court conferences, or any meetings with the judge or opposing counsel. If you don't own any suits, check for affordable suits in your area or even online. Sí, ahora sí. No es grave, loco, ahí va a Thrift pedir un stores caso, can be una a good vaina. source of suits as well. Or you could Va a pedir borrow un a suit caso. from a friend or family member. If you A absolutely pelear, can't get a suit, pelear. we recommend that you wear slacks, a dress shirt, properly ironed, Sí. with a tie and a blazer. As for shoes, it's best to wear black or brown dress shoes. Never wear tennis shoes, sneakers, sandals, flip-flops, or any other open-toed shoes. Never wear a cap, a hat, shorts, or sunglasses unless you have a medical condition. As for facial hair, be conservative, either clean-shaven or a well-groomed beard or mustache. Avoid a disheveled appearance like a Unabomber beard, a lion's mane, or anything else that doesn't appear to be well-groomed. Never wear jeans, torn clothing, t-shirts, or excessively baggy pants. If you're a woman, we recommend that you wear pants or a skirt. If you have visible tattoos on your neck, face, forehead, hands, or anywhere where it can't be concealed, there are several cosmetic products out there that can be used to conceal tattoos. Always better to be safe than sorry. The judge and jury are the ones deciding your case. Yo tocando eso, Want them to tocando do una so based vaina on the aparte. actual facts, not on their subjective opinions of what you should be wearing and whether you should have tattoos No, or como not. tú le hablas a un juez. Always think twice about displaying these items, religious or ethnic symbols. For many, if not most people, religious and cultural backgrounds are very important and central to their identity. This may include dressing in a particular way, growing facial hair in a particular way, grooming, wearing headgear, hats, scarves, or other specific types of identifiable jewelry. We would never tell anyone that they have to compromise their religious, ethnic, or personal beliefs in any way, and neither will the court. But you should keep in mind that some people have certain prejudices when it comes to race, ethnicity, and that's not always easy to detect. You want to avoid as much as you can the possibility that you'll be judged based on your race, ethnicity, or any other ground that should not, in an ideal world, be a reason to discriminate against you. If, for example, you have a necklace with a religious symbol, it might be best to place it on the inside of your shirt or your blouse. Loud colors. It's best to stick to ordinary business attire colors. Black, outside and take a shuttle. Address the parties properly. When addressing the judge, always address him or her as Your Honor. It's generally appropriate to say judge, but you should stick to Your Honor if you can remember to do that. Part of showing respect to the court is properly addressing the judge at all times. Never refer to the judge, mustard yellow. You may distract the jurors. Keep your array of colors for your bowl of cereal. Very expensive clothing and jewelry. You want to avoid the jury holding a prejudice against you, especially if you're going to be asking them to award you a money judgment. If you're holding a $1,500 handbag, $400 shoes, and a $10,000 mink coat, don't expect a jury or judge to have much sympathy for you. Be punctual. Always budget enough time to get to court on time. Take into account traffic, parking, and courtroom security, which in some ways resembles airport security. Being late reflects poorly on you and might result in a judge getting angry and penalizing you. Or your case could be called before you get there, and then you'll have to explain why you weren't there for the hearing. A good rule to follow is that if you're not 15 minutes early, then you're late.
Your Honor, I respectfully disagree with you. Deference to the court shows that you respect the court's time. Your Honor, if I may respond, this evidence is relevant to my case of this evening. Ladies and gentlemen of the jury, always be mindful that jury duty is an ultimate duty for a reason. Some or all of the people sitting in that jury box won't want to come to court. Show them the proper respect, who wouldn't want to be called a lady or a nun.
First, the moving. The second is by filing paper. Motion sounds like it's a fancy word, but really what it is a request for court action. There are two ways to communicate with a judge. The first is in person in the courtroom during a hearing or trial. The second is by filing papers called motions. A motion is the paper you must file to ask the judge to order something or to take some other action. It is the first step in the three-step process called motion practice. The person who is asking for a court order is called the moving party. First, the moving party
Qué loco esa maldita madre. Vamos a acostar, loco, ya está tarde. 5 de la mañana, loco. Me voy a soltar pilo, que sí, no.
Gracias.
investigaciones en la ciudad de Nueva York. Había sido acusado del intento de asesinato y asalto y ahora también es acusado de asesinato en segundo grado. También la hija de Cheo, Francesca Cheo, continúa a llegar cuando se la acusaba de asesinato en segundo grado. Un hombre que desde hoy asesinato del tren subterráneo en un aparente ataque de odio racial en fueron golpes en la cara, pecho, estómago y espalda, lo que alegadamente sufrió una mujer de 50 años de edad cuando subía las escaleras de la estación de tren Q en la avenida George y el este de la calle 18. Lo más sorprendente es que la víctima, la señora Washington, no se dio cuenta hasta el día siguiente que el sujeto, un hombre blanco, la apuñaló mientras le gritaba insultos raciales. She thought it was just like a scrape until she got up in the morning and her daughter realized something happened, rushed to Ella pensó que era una herida mínima. Fue su hija quien al día siguiente notó la profundidad de la herida y corrieron a la sala de emergencias del hospital King County. Allí fue operada por los pulmones que no estaban funcionando bien. Afirma esta mujer que la auxilió el viernes cuando ocurrió la agresión alrededor de las 7 de la noche. De acuerdo a la policía, la víctima no su médica, pero quien la socorrió asegura lo contrario. She did not refuse medical attention. She got in. Ella no rechazó la atención médica. Yo incluso le pedí su número de teléfono mientras la revisaba. Esta activista dice que las autoridades no están tomando en serio los últimos ataques raciales a esta comunidad en Brooklyn. Exige que la policía de la ciudad de Nueva York revele las imágenes de video que la señora ya tiene en su poder. María Variación, Noticiero 47, TN. María, muchísimas gracias por este informe. Bueno, por otra parte, en Washington se realizará un evento de recordación por el 16º aniversario del fatídico vuelo 587 de American Airlines. El memorial inicia a las 9:10 de la mañana en el flight 587 de Memorial Park, en la calle Beach 116 y la Florida Beach Boulevard. El alcalde de Blasio encabezará dicho evento en honor a las víctimas, en su mayoría dominicanas, que perecieron en este accidente aéreo. Esto sucedió en los Unidos. Muchas gracias a Daniel Valle. Bueno, vamos a ver el pronóstico escolar para el día de hoy. Para este día de la escuela, temperaturas están confirmantes a través de los estados unidos. Estamos en los 20 grados, en la zona metropolitana estamos en los 30 grados. Esperamos que las temperaturas congelantes continúen durante el día, así que no van a olvidar sus abrigos y las bandas máximas de hoy. En cuanto al tráfico, podemos ver acá el tráfico subiendo en el programa de Expressway y tenemos algunos accidentes que se han registrado a través de nuestra área. Todavía estamos con algunas demoras, también por contar realizado tenemos ya demoras aquí en entre en dirección hacia Manhattan en Towntown. Parece que a esta hora es su mejor opción. Mientras tanto, si volamos cerca es suficiente de las 59 y todo está fluyendo muy bien ahí entre Manhattan y Queens en ambas direcciones. Pero recuerde que las reglas de estacionamiento alterno están suspendidas para el día de hoy, pero los accidentes todavía están en la zona de nuestra algunos incidentes que se están registrando ahora en los trenes de la fiesta. Vamos ahora con Autos y Datos. Gracias, Andrea. Se mantiene la amenaza de California por los mortales incendios. Daños son devastadores. Llegan a la frontera entre Tijuana y San Diego, el primer grupo de la carrera de migrantes centroamericanos. Lo tenemos hoy aquí en primera edición. También se acerca el Día de Acción de Gracias y lanza una advertencia para evitar que el pavo del Día Vertical por culpa de la salmonela. Desde una ciudad grande con capacidad para 7 pasajeros estantes, 3 millas por galón combinadas, Kia tiene la mejor oferta de Estados Unidos para ti. Recibe $3,000 en efectivo al cliente en la compra del Fidelio 2019 de 6 9. Lo que tienes que hacer para ser saludable es ir a correr, estar muy activo, hacer deportes. No estés todo el día en la casa. Mantener tu peso. Tiene que comer bien, comer
hogares y de estructuras destruidas también recibe el paso de las horas. Los acres de maleza consumidos por las llamas se acercan a las fronteras. Esto sigue siendo un factor que nos ubica. Pero lo que vemos aquí, pues el incendio ya está apagado, pero todavía están unos lados que están un poco calientes. Y eso que estamos haciendo es responder más para mover eso que está quemado a las partes que no están quemadas. Cientos de las áreas afectadas por el incendio en Rusia estallaron de furia en contra de las autoridades y en un salón donde se llevaba a cabo una junta comunitaria justo en las acciones de los bomberos. Queremos saber por qué desde las primeras horas los helicópteros no combatieron las llamas. Queremos saber cuáles son las casas que están quemadas y cuáles no. Porque mis vecinos han perdido todo. Yo tengo miedo de que mi casa sea una de las afectadas. Las últimas cifras de estructuras quemadas eran 177, pero este día más hogares y más estructuras se perdieron ante las voraces llamas de las áreas de West Hill y Agora Hills, donde varios residentes pudieron regresar a sus viviendas tras ser cancelada la hora de evacuación.
Mm-hmm.